अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे मुठिया पेलने जाना है। बाय। Namaskar. Welcome to SB Samrit Purulia. Please one like and one comment. Please support and share your friends. Preview. और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। एगो चारे मारे आइनो घर जल्दी करे चाटा कर কত খোলে বসে আছে এগো তোর কাজ কি শেষ নাই হচ্ছে কি হলো কিসের তো চেঁচাছ ঘরে সাপ ঢুকেছে নাকি না গো সাপ ঢুকে নাই তবে তবে কাট বড় মুরগিটা বেহান এসেছে লাল শাড়িটা পরে বেহান হেভি দেখাচ্ছে এগো এমন কথা বলতে তোমার লাজ লাগি নাইছে বুড়া ছোট বাবা ছো বুঝা নাই Once more! এগো চারে মারে আইনো ঘর জলদি করে চাটা কর কত খোলে বসে আছে এগো তোর কাজ কি শেষ নাই হচ্ছে কি হলো কিসের তো চেঁচাছ ঘরে সাপ ঢুকেছে নাকি না গো সাপ ঢুকে নাই তবে তবে কাট বড় মুরগিটা বেহান এসেছে লাল শাড়িটা পরে বেহান হেভি দেখাচ্ছে এগো